Ramadhan Karim, Ramadhan Mubaraka kwa Waislamu wote ambao wako wanafuatilia vipindi vya GTS TV, na mimi nasema tena kareme, yani mafungo njema na njia ya msalaba njema kwa Wakatolika wote ambao wanafuatilia vipindi vya GTS TV. Siku ya leo kwa mara nyingine nimeweza kumpokea mkuu kiongozi ambaye yuko pembeni yangu. Wengi atakuwa wenye kujitambulisha na mtakao wenye kumfahamu watazamaji wapendwa. Mimi nasema kwanza ya yote namsalimia mama Charmante Chubaka Lwabanji. Mungu akubariki wote ambapo ulipo, bila kumsahau Bashir Kambale ambaye alisema anahitaji sana kumwangalia papa Chubaka Lwabanji kwenye mitandao ya GTS TV. Mzee, jambo. Jambo sana na salamu kwa ndugu yangu Bashir. Na rafiki yangu ule sana kabisa. Na msalimia pale USA. Watazamaji wapendwa, DJ Wax mmemwangalia yuko hapa DJ. Tuko na mzee. Asa mzee, tumependa ujitambulishe kwa watazamaji ambao huenda hawakujua, unaweza kujitambulisha kwa majina? Kwa majina naitwa Chubaka. Lakini jina ya jamani Lwabanji. Yake Lwabanji Chubaka. Ndio na kama Facebook yangu utaona Lwabanji Chubaka Enos. Lakini ile Enos ni jina ya babangu mzazi, niliongezaka tu pale nyuma. Ndio, lakini jina langu ni Lwabanji Chubaka. Mzee Chubaka Lwabanji, na wewe ndio mwaliko ambaye tunatafuta kuzungumza na wewe kunako mambo mengi ambayo watazamaji wanataka kufahamu. So mzee, ulifika hapa Chaka ilikuwa ni wakati gani kwanza? Nilifika Chaka en fait, kusema mimi nikala Chaka, nilifika Chaka kwanza, nilikuwa nafikaka ndio kuangalia, nilikuwa na ndugu mmoja wa mfamilia alikuwa anaikala hapa. Alikuwa nikala hapa Chaka, ndio alituma mimi nafika kukua na kia muona. Yeye ndio aliniexplique Chaka, akaniambia hivi na hivi, akaniexplique gisi unaweza kamata gari kusudi ukuye unione. Nilikuwa naishi Kampala wakati ilikuwa nifika Kampala 2006. Sorry. Kisha akaniambia mimi nitakia muona, nikakuya Chaka, nifinyanga Chaka ya mara kwanza kwa 2009 kama tidanganyiki. Nila kwa 2009 ndio nifinyanga Chaka. Nikakuwa nakuya mara fulani kukia muona ya vile tu, lakini kabisa kusema niingia sa mobile vya madossier na nikwe ilikuwa 2011 vitu mwa vile. Watazamaji wapendwa, na ni pale ambapo tunaanzia mwaka 2010 ama 2011. So mzee Chubaka, kazi gani ulikuwa unafanyaka hapa wakati ulikuwa hapa Chaka? Nilikuwa nafanya photography, videography, na nilikuwa na cine video. Kibanda. Ndio, nilikuwa na nafasi ya kucharger masimu vya vile. Na nikisema kungambo wa bibi yangu naye alikuwa na salon de beauté, kusuka, kutengeneza manywele vya vile. Na ile wakati ulikuwa hapa na kibanda, je, ulikuwa unauzoea pata ba customer wa mingi wanakia fuatilia mambo ya mpira? Na wakati ulifungula kibanda, wewe ulikuwa wa kwanza kufungula kibanda wala ilikuwa kulikutania nyingine kibanda kilikuwa kiko hapa? Hapana, sikuwa wa kwanza, sikuwa wa kwanza. Sema tu wakati ile ile makibanda hata vile unasema masine video hazikukua sana. Unaona hii wakati yenu watu wanakuwa mingi sana. Watu wanakuwa mingi sana. Juu mimi nakumbuka sana nilifika hapa mu 2018. Nadhani ndio wakati yenyewe mnakuya wala nyuma pale sijui. 2018 pale. Nilikuta gari ziko zinaleta watu kwa wingi. Nyakabande. Ile mabisi kabambi bisi yenyewe inapeleka watu 73. Kisha nilikuwa naona zinafatana hata 12 zinaleta watu leo, zinaleta watu kesho. Mliingia mingi sana. Ile wakati yetu unakuta tulikuwa sijue kama mimi naweza sahau wengine, lakini najua kama kulikuwa kwanza ya mkubwa Ibra. Mkubwa Ibra. Pale mparkingi masiku. Pale inaona leo ishakuwa parking. Zamani ilikuwa terrain football pale pembeni. Kulikuwa ile ya mkubwa Ibra. Kisha na shitu kakwa leta buyuai na shitu katupa yetu pale. Kulikuwa mwingine mtu mmoja na Saudi jina yake wa Mnyarwanda, naye alitiaka mmoja ilitumika siku kidogo. Tena ilikuwa kubwa, ilitumika tu siku kidogo, kisha sijui ilikuwa shida gani akaenda kaacha na nyuma bakabomola. Sijui ilikuwa kanini. Hazikuwa mingi.
hazikuwa mingi, ilikuwa vile mbili ndio mimi nakumbuka. Naam. Papa Chubaka, na unasema ulikuwa unafanya mambo ya videography. Ile wakati kulikuwa na kwa wasanii fulani ambao walikuwa wanakia record kwako ama wanakia sema na shitu piche ma video ili tufanye ma clip. No, na nikisema videography sikuwa nifanya sawa professionnel sa vile unaweza iwaza. Ndiyo. Maana ilikuwa nilikuwa nifanya mkadri ya kwanza ile idea ni kuyaka ni juu ya watu ya kwenda Bulaya. Ndiyo. Unaona? Wakwenda Bulaya sababu mimi nilikuwa nafanya hapa watu wenye watenda Bulaya. Mimi na kuya kwanza mimi naona hapa mkambi. Tunaelewana, wanasema ndio vile leo hatuna pesa lakini tuangalie kitu tunaweza fanya, kama ni mapicha, kama nini unatufanyia kila kitu na unaweka. Sisi tukishafika kule tutaangalia sisi tutasukuma pesa. Maana mimi bangwa watanipatia matransport, manini na ingine samwa mimi pekee nagusa mfuko wangu, ninawafanyia tu kila kitu na mimi naweka. Ndio nikakuwa pata ile idea kwa nasema mimi kufanya na video. Mimi nafanya video tu juste sita edit hata. Maana unafanya tu video ya direct. Kisha unatia ku DVD unaweka. Siku anakuwa na besoin una multiplier ile DVD unaifanya kama ni 5, anaweza kuambia tumia ndugu yangu iko Bukavu, tumia ndugu yangu iko Goma, na mimi unitumie huku, anakutumia zako na unaona clear mkadri ya vile tu. Mimi nashitafuta kabisa aseme professionalism. Wanze andika hii ilikuwa siku fulani alienda sikuwa na ile mamuda yote. Juu nabo habakuwa na bijua na mimi ikakuwa sawa. Mimi naprofite na nipumzisha hata. Ndiyo. So sasa Papa Chubaka, na ile wakati ule ulianza, acha nikuulize tena vile. Ulikuwa fotografi wangapi hapa Muchaka? Ile wakati ulikutaba fotografi walikuwa wangapi? No, sasa vile mimi nasemaka tu sikuwa wa kwanza. Ndiyo. Nilijaribu tena eleza hii fasi fulani. Manake ilikuwa kaje, ninakwambia gisi tulikuwa na dada. Ulikuwa na dada ule mnakwambia alikuwa hapa Chaka, ni dadangu, tuko wa familia elargie. Naye ni Nyabade sa vile niko Shabade. Mama Nyaba kote kwenye unatona, Mungu akusalimie. Uko Australia, Mungu akubariki. Jina yake ni Linda. Mama Linda. Mama Linda Lwabanji. Ni Linda Mudindi. Linda Mudadake na Lidi Mudindi. Voilà. Njoo ule. Na ukisema Linda Lwabanji haujakosea. Je, tungali ile familia. Meye aliendaka mbele yangu sana, aliendaka karibu miaka 6 mbele yangu. Kabisa. Ule alikuwa hapa Chaka. Yeye ndio alininisie kufika hapa Chaka. Kulikuwa na kia watembelea kumwangalia na watoto, sababu ni Nyabade. Alikuwa na vya vile tu. Nilikuwa na kia kumuona Chaka. Mimi nakumbuka ile nifikaka Chaka mara kwanza. Ilikuwa siku yenye mimi naweza kumbuka kulikuwa mama mmoja alikuwa anatumika Bujubuli, jina yake ilikuwa Imelda, alikufaka nadhani ilikuwa 2009. Imelda mimi mwenyewe sikumuona kako, nilikuwa muona msanduku pale sasa wa muziki. Maana ule dada aliniambia njoo vile ukio tutembelee, nikasema okay sawa, nitapanda gari, mimi nakuya Chaka. Nikakuya Chaka, nikafika mara mama kanipokea, nikakuta njosa watu biko wanalipa kupanda bisi, maana nafaa kubalipe ile bisi kwa kwenda kumaziko ya Imelda. Njoo wakasema twende basi pamoja na mimi simfamie na nini, tukaingia tukaenda kumzika huko Chegegwa. Hapana Chegegwa, mapori mwatu ile mangambo kule. District ya Chegegwa kule vile. Njoo kwenye ilikuwa kwake, kwenye anajenga anafaa yote. Nikafika kisha nikarudia Kampala, kisha nyuma ya siku kidogo tena wakaniita, kulikuwa sasa inauguration ya kanisa ya GN. Sababu GN ilifungiwa wakati fulani na kama sidanganyike ilikuwa Kamanda Timugeni. Mimi nasikia Kamanda Timugeni ndio kwa Kamanda tena Kamanda Timugeni David. Ndio mzee wetu ule alikuwa Kamanda wetu zamani, kisha katoka nadhani nyuma yake kuisha pita Kamanda Tibawili kama karibu hata waine mamaka wa nani sijui na mkubwa Fred Tiwanuka wale wote ndio. Sasa Kamanda akaifunga ile wakati sikumbuki kwa 2008 2009 sikumbuki. Kisha sasa wakaifungula tena. Njoo ikalomba wafanye inauguration.
Kalomba inauguration ya ile kanisa ifanywe tena hapa na ba Pasteur Emmanuel Bakenga naye iko Australia kwa sasa. Ndio wakaniinvite. Nikakuya sasa, nilikuwa na kamera yangu tu ya kujifurahisha yangu tu. Nikakuya na ile kamera ilikuwa Sony Cybershot tu. Hapana ima professional kabisa. Ilikuwa ile digital. Nikakuya nayo tulikia ile wakati na bibi yangu wala njoo tungali ba mpya nyumba. Hapana, mungali wa nouveau marié. Pale hatakuwa wa mkambi, tukua naishi Kampala. Ndio tukakuya ile sasa tukakuta ba fotografe wengine wenye biko hapa balikuwa kabisa, kulikuwa ba fotografe fulani Bagegere na tulikuwa hapa na hapa Bukere tulikuwa na mkubwa Luc, sijue nadhani pengine naye aliendaka na Uyakuya. Iko sali ndani ya alikuwa anaishi hapa Kafeza. Naam. Yeye mkubwa Luc alikuwa pale. Kwanza nadhani kama mimi kugisi nilionaka yeye ndio alikuwa hata kama wa nguvu kunivua ya Bukere. Ndiyo. Mbo juu kabisa nilionaka yenyewe alikuwa anafanya, nilionaka kazi zake, alikuwa nguvu. Mais sasa probleme tu ilikuwa ile epoke bote ile grupa ya fotografi balikuwa natumikisha ma kamera za film ma appareil za film. Sasa kitu iliwezaka kokota batu sana kwangu. Minjo nikia na ile tavilo nasema minjo nilikuwa wa kwanza mwenikia na ile digitali unapiga picha na unaonyesha mtu anayeonea kwa kamera ni. Na ile ndio itumaka pengine ba customer bakakimilia kwangu. Na japo nikiaka siku kiaka sawa mimi nakia mobile. Mimi nilikuwa mimi kama tunaenda kwa inauguration na ndaona na familia tutapigiwa mapicha. Sasa batu wakaipenda. Ndio nakumbuka watu wakaniambia ndio vile si ungefanya basi usukulishe mafoto uonyeshe hata watu fulani. Nikasema ni idea ile, lakini nikaenda Kampala bila kuwaambia. Nikasukulisha mafoto fulani, nikakuya nikarudia dimanche nyingine nikazipana za bure. Batu yote manke wakakuwa excité. Na ndio batu yote majority ya watu wakenga kwa. Na ndio nikaanza fanya sasa karibu kila dimanche mimi nakuya. Sasa watu wanatoka mkanisa na pa vile batu wakakuwa mingi. Batu wakaexagere wakakuwa mingi, nikashindwa kuba contenir. Ndio nikaongea na ba photographe fulani nikaambia tuangalie gisi tunaweza fanya tuangalie namna tunaweza fanya kusudi nyie nibanunulie makamera kwa niveau ya Kampala, niwalete mwanzo kwa mnatumika. Mimi hivi niko mavaa hivi, mimi niko nawasaidia kwa kuangalia kisi ya kuedit na kwa kubi-edit na kusukulisha Kampala. Tukasikizana vile, tukasikizana ifo bakuwa wananitilia transport ya otan vya vile. Na njoo vile tukaanza kwa na nini vile njoo tulileta kama tukakuwa jikuta bote tuna deposer bote kila mtu ana deposer ile kamera ya filme na njoo vile tukaingia mu action. Ndiyo. Papa Chubaka Lwabanji, unaishi Australia kwa sasa, lakini ukiwa huko tunasikiaka kuna mambo fulani ambayo unafanyiziaka wasanii ama wadansa na hata familia zingine ambazo ziko hapa Chakatu. So kitu gani ambacho kilikufikiaka mkichwa ili kila mwaka uko unafanyizia watu wa Chaka kitu kinachoitwa Chaka Tukumbushane? Sijue juu pale unauliza iko saa kungapo unauliza juu ya Chaka Tukumbushane, mambo mengine kwa wengine unachanga. Nimeuliza na kusema ulijisikia kae kufanyizia, yani kila mwisho wa mwaka tarehe 1 ya mwezi wa kwanza ya kila mwaka kuna kwaka event ya kabambi yenye unafanyizia kwa wakaji wa Chaka inachoitwa Chaka Tukumbushane. Kitu gani ambacho kilikuhamasishaka juu kwenye ifanya kila mwaka? Ningesema hivi, nilikuya hapa 2018. Unaona wakati yetu nakwambia vile basani mingi havikuwa kabisa. Niko narudilia tena, unaona sasa vile peti yangu Abu Hamisi. Abu Dasai Fix. Yes. Wale wa peti alikuwa mdogo sana alepoke. Leo iko papa wa mwake, ndiyo na ni mdogo wetu tu sana. Leo iko baba wa mwake. Sababu naye bibi yake alizala hapa juzi. Kwanza mnasalimia bibi yake na mtoto wake. Naam. Ule kiana alikuwa muibi alikuwa anapenda vya muziki sana. Pale alikuwa angali mdogo.
na ni kama vile nakumbuka ile wakati juu babake ni rafiki yangu, asiseme babake ni mwenzangu, ni mkubwa wangu sana, ni rafiki yangu kabisa. Nionaka ile wakati babake hakukuwa sawa mwenyewe na viunga mkono sana. Unaona familia ya Kiislamu wako wanakuona madanse manini. Petit nionaka kama bili muingia sana, unaona? Unakuwa biangalia tu vile vinapita. Ile wakati yetu chake ngali kidogo. Maana si wakati yetu ilikuwa kwa utendo na nyumba moja hapa, ingine pale, kama tunaishi en parfaite harmonie. Kisha inafika wakati fulani nikaenda. Nilienda mwisho ya 2015. Okay. Utoka hapa mwisho ya 2015. Mwisho ya 2015. Kisha nyuma ya miezi 8 nikarudia hapa. Nyuma ile miezi 8 nikarudia hapa, njoo nikakuta mwile miezi 8 nikakuta kabisa hapa vitu vinabadilika. Sasa Dan Bloss ule naye ni mkubwa David Dan Bloss yuko Sweden. Ule ni petit frère yangu kabisa mwenyewe, tunafahamiana depuis zamani. Alikuwa anasoma Bujubuli à l'époque mimi, sababu kabisa masomo ya hapa bana nijua kabisa juu ile bale wanafunzi kabisa sana ya Bujubuli bale walikuwa atuma kabisa. Mimi nakula nyama karibu kila siku na Mungu awabariki kwenye biko sai na Grace Kajabika wote ba Daniela Baguma Grace Kajabika iko pale Sweden na wengine wiko bengi. Mimi namsema yeye Jujo, unakumbuka mimi nakumbuka hiyo, na sijui kama unamjua hata alikuwa rafiki wa madame. Ndio bibi yako yeye ni ancien combattant. Mbo kisha ile maana nilikuwa nafanya kila asubuhi 7h30 mimi napaswa kwa pale Bujubuli. Mbele wanafunzi baingie masomo banapigisha mapicha pale, wanipe ile deposit. Unaona ile tayari mimi na kama pale naona clear. Unaona baki kila asubuhi, antuka kila asubuhi nilikuwa namkia pale napiga picha nini, sama unapatia Mugisha kama wewe uende na tupatia Mugisha, napelekea. Niko na rafiki yangu mwa iko Canada sasa hii, jina yake Taga. Ule grand kabisa, Mungu amweke. Na mimi najua iko ananisikia kwa hiko. Ule manake sijue kungambo mwa mimi naona anashinda hata na bandugu wa mingi. Maana kunamna tuliishi na ule bwana. Yeye ndio Papa Taga. Alikuwa wa Bukere zamani, mimi alitoka hapa akaenda Kampala na akasaabu chaka mpaka kisi alienda Canada. Kabisa na asikilikanaki mkubwa Taga. Nilikuwa namtumia na nifanyia vya tafanyia, maana c'est un homme honnête. Vraiment. En tout cas le bwana iko honnête. Byote benye unaweza benye tulikuwa tunafanya naye kabisa alikuwa honnête. Ninafahamiana naye depuis le 2009 mpaka sasa tuko bien sana kabisa. Ule grand ananifanyia vya tafanya mafoto na kuya napatia wanafunzi, sama batashtuka hata le même jour foto za kuya, unakuta mtu anapiga mapesa zake vile na maisha na maisha inaendelea vile pole. Naam. So Papa Chubaka, tulikuwa nataka tujue kitu kamoya hivi. Kabla tujashuka ndani, tofauti gani yenye ile chaka ya kuanzia ile 2011 2010 ulikuwa hapa na so umerudia tena kusalimia familia yako kwa mara nyingine, chaka unaikuta kitu gani ambacho kinakufurahisha chaka kenye kukuwaka zamani, ama kitu gani kenye uko yani kitu gani kinakufurahisha ile chaka ya zamani na chaka ya leo? Kitu gani unaangalia kinakufurahisha ambacho kimeongezeka yenye kikuwaka? No, chake inabadilika, ifo tusemake, chake inabadilika sana. Kitu yenyewe naona yenyewe ilibadilika kwanza sana ni makanisa. Zamani ilikuwa ni makanisa yenyewe unaweza ona mobatu 50, leo niko kukuta kanisa yenyewe iko ya kidogo ni ya kuingia mo 500 personnes. Kweli. Sasa mpaka ilitanipatia na mimi hata idea ya kusema nifungule kanisa. Ukwe Bishop Chubaka. Pengine nikope ya bien kabisa. Uju ile niko nakwambia kweli, unafanya ma emission. Naam. Ukwe jaribu uende unafika mbo. Hii ndio kanisa Kafeza. Naam. Kwa sasa unasema na date. Naam. Kisha unaenda maana emission tu ya kuonyesha makanisa, unaonyesha hii ndio kanisa pengine GN. Hii ndio kanisa batu wenye baliendaka mbele ya ile ma 2015. Kwa venye abezi kuamini. Kanisa zote zinakuwa kubwa nyaini. Kwa hiyo tutambia DJ Washi na Socrates Dobenyo twende tutembelee makanisa tuoneshe watu gisi kanisa zinakuwa na misikiti ishakuwa za mingi. Na misikiti ishakuwa za mingi.
Misikiti ishakuwa nisikia moja iko hapa juu kwa mzee, ingine iko kule na nini bia vile maake bitu bina mimi naangalia hapa msantre ushakuwa na nyumba za etage ile wakati hazikuwaka. Kweli? Ile wakati hazikuwaka. Unakuta unaona mimi nakumbuka tena mimi sana nilikuwa ingia huku sasa ya mina ikala huku por ile muda fulani kwa kama 2013 sikumbuke bien. Nikekala kwa muda fulani juu sasa bia dosi yangu ikalomba nikuwe president juu baanze nitaita. Wataanza kuitaita saa yote. Mimi nakumbuka ile wakati mbele pale kwanza courant ikukwaka. Courant ikuachaka? Courant ikukwaka. Courant iliingia mwile miaka tu ya mimi sasa pale kama 2013 sikumbuke mzuri. Maana ilikuwaka kulikuwa Roi Sistri mwa alikuwa alepoke. Mzee Kubuya. Naam. Mzee Kubuya ndio alikuwa na motere yake moya. Motere kubwa. Ndio alifanyaka na pitisha masinga. Naam. System ya Kongo ya kigroupe. Vile ma system ya vile. Naam. Sasa ile anapitisha ile masinga. Unanunua mti yako unatia kama nini kwako. Meayo ilikuwa ya kulipa par jour. Ndio yenyewe ilikuwa inasumbua watu fulani fulani. Faut par jour ununue mafuta. Maana alikuwa anafanya anawatilia kwanza hakuwa anaanza tangu asubuhi unaona anaanza kama ni saa 10 wala saa 9 mpaka saa vile masaa 4 ya usiku kisha ile saa 4 ya usiku saa anatazimisha ilfo alikuwa na watu yake fulani fo wanazunguruka anazunguruka kwa saa vile kulikuwa certain bwana Nicolas iko sai Belgique naam anazunguruka kabisa niko strict tia zangu hapo. Watazamaji wapendwa, mmesikiliza ya kwamba mbele Chaka ama Bukere ilikuwa haina umeme, kulikuwa ni system ya bigroupe. Sasa Papa Chubaka Lobanji, unaweza kutuelezea ni mobile money ya nani yenye ulikutaka hapa Mbukere mwenye alikuwa na mobile money ambayo ilikuwa inajulikana sana? Mobile money wakati yetu Bukere nadhani mie kama mimi nakumbuka bien. Mobile money ya kwanza ilikuwa ya Bwana Sele. Njoo yenyewe mimi nawaza na hazikukua mobile money. Ilikuwa ile mobile money Bwana Sele alikuwa atumika na Bwana Norbert Lubamba. Naam. Okay. Ndiyo. Sasa Papa Chubaka, kwa nini weye unapendaka kila mara kukiasalimia ndugu zako zenye banikala wapi? Banika Chaka tu. Sasa vile wanasema ndugu ni ndugu na barafiki. Unaona na mimi naweza encourager na benzetu wenye baliendaka. Banaweza kwa wanafanya limwalimwa banafika banaangalia namna bengine banaendelea. Sio unakuta kwa wengine unasikia kasi mimi siwezi rudia Chaka watanipa sumu, Chaka watanifanyia hivi. Tangio ilianza rudia Chaka kwa sinyo mara 4 mara 5 hii. Ushachikuta hata siku moja walikupa sumu kweli? Ndio. Kweli? Ndio. Watazamaji wapendwa, Papa Chubaka netika ile wale wenyewe wanasema vile banaweza sema kweli ile na haiko kitu ya ujue sumu iko mbo umejui ishakuwa fasi yote juu nisikia fasi mwa Bulaya nako hata bali kamata kuko mtu fulani daer iko mprison mwenye batarudisha juu alipana sumu ishafika fasi yote kweli me ya kweli wale wenyewe wanasema vile banaweza kuwa na sheria yao fulani ya kusema vile juu ni kweli sumu iko mimi mwenyewe nishapata wakati fulani mbo me haiko nyo motif kwa mwenyewe anaweza unaweza kuya notafika notafika na salmia wenzako na unapita tu mkadri ya vile ya vile meju shida tu inakuwa bamwa wivu na nini kubengine bile binakuaka tu wanadamu inaweza kuwa haiko kwangu inaweza kuwa kwa mwingine me ile yenyewe wanaweza sema kuhusu sumu siwezi ipinga na iko na wewe unajua kama iko ataka unafanya sambla. Ndio mimi nafanya sambla. Si unaona ndio vile ifo nitetee kwetu. Iko. Watazamaji wapendwa, acha tumuulize Papa Chubaka Lwabanja alitoka hapa ilikuwa ni mu 2015. Papa Chubaka, na kuna kuko watu wenyewe mko mnaishi nao hapa. Sasa wakati mko mnaishi nao hapa, wewe wakati ulijikuta uko Australia, unafika Australia. Ushaka wahi pata mamenasi na watu banakutukana, samu walikuita na kupiga shida. Mie, mtoto wangu alimfukuza kwa masomo. Mie bibi yangu alizala lakini sina za kumtosha hospitali. Kisha wakati anakuelezea shida yake,
Wenda somewhere alikupigia simu, wewe ulikuwa hukamata simu, nyuma anaanza kutumia audio. Mnaanza kajiwazia je mshafika Bulaya. Mnazania kule kono Bulaya binakuwa hivi na hivi na hivi. Na shele anveta tubebaka. Ushawaipata matusi kama yale juu ulichelewa wenda kumsaidia mtu. Ile maana tushavishiba. Tulishavishiba. Na mtu ayuake sama hata na wewe ushasema vile ataka utafasa mla. Acha nikupatie mfano na ukitaka mimi naweza kupatia na preuve a partir ya telefone yangu hapa. Naam. Mina tumikaka après midi. Naam. Mina anza kazi 16h, mina maliza na 1h du matin. Ile nakupatia mfano mwa na ukitaka mimi naweza kuonyeshea ku telefone yangu nikuonyeshe. Naam. Ile saa yenyewe mina ingia vile samwa nikitaka mina zimisha simu, samwa sitazimisha mina itia tu mu silencieux mina iweka, mina ingia mkazi. Papa mina kwambia kwa kusema kweli. Ile niko kwambia kweli na watu kila mtu ataielewa namna yake. Mimi niko na kuonyesha ukweli. Kuko ya mwisho mimi nataka hapa. Mimi natoka mkazi niliingia na saa 10 ya mchana. Mimi natoka na saa 7 ya busiku. Mimi nakuta 64 messages. 64 message makumi sita na ine maanake mkwa moza ba moya ba Congo ba moya ba Chaka bengine ba Kampala ba vile mwa ile 64 ile mimi niko nakwambia mimi nerudilia mimi naenda kuprovea hiyo kusimu hapa ndakuonyesha peut-être nenda futika tu majina just taki kwa sababu mimi expose mtu fulani wala fulani mwa ile 64 mimi najikuta mko kama 30 combien yenye kila mtu analia shida. Ndugu yangu unaona huyu ndio vile bananifukuza mnyumba. Huyu unaona banafukuza watoto kwa masomo. Rafiki yangu mbona uyanipatia hiki? Unanielewa? Naam. Ule mtu ananitumia message. Anituma nilingia mkazi saa 10. Ile message anituma saa 11. Mimi siaona hata ile message. Naam. Kisha anangoa saa 12, saa 1, saa 2. Ananitumia message yae. Munandaji wazia. Unaona? Jusi ya mujibia. Munandaji wazia. We unawaza. Nashie Mungu iko tu nyuma yetu. Uko unanisikia? Nashie Mungu iko nyuma yetu. Nashie Mungu angali atafanya. Manake anaitia muhali. Anakutumia message kwanza. We mwenye unaona. Mimi najiuliza kwanza kule kwa iko haya remarke kama siyasoma ile message. Wala na remarke kama niliona mimi na ineglige juu ni yeye. Unaona? Bile biko sana, binalumaka ndugu yangu, binalumaka. Na banazani yako senyewe kule kwenu Australia unakuwa na mti ya kuchuma pesa. Shida sasa inakuwaka mtu wa vile unakutaka njoo tunaanza ombea Mungu sana, Mungu msaidie aende. Pale tuombea hata basi wale wenyewe bakutuambia mbaya. Ule njoo namwombea afike naye asikie hivi yenyewe tunasikia. Naye apate mtamuchamba saki sana na nichamba. Ile. Na kitu ingine yenye ko pale, mimi nakwambia batu 13 na ku batu 16 mamesaje balituma, batu 13 ndio wanalia shida. Naam. Niko nani? Niko Bill Gates. Kusudi aseme unapatia wale watu wote. Ninaangalia hapa tuko hapa saye mkambi. Mimi nasikia saye banana patia refugee kama 13000 shele. 12000. Unaongezea 12000. Organisation internationale inapana 12000 shele kuvwenye hayo mashilingi ya Uganda. Haifike $3 kumwezi. Naam. Unanisikia? Kumwezi ndio mtu kwa pokea kumwezi haifike $3. Naam. Na ndio organisation internationale. Naam. Kisha mie niko nani kusudi ni satisfaire pale watu. Na ingine ile niko airudilia kila siku. Tuko na probleme moja unakuta mtu anaweza kuweko Bulaya. Menaye anakosewa sazi moja. Naam. Ile ni kweli. Na uko netika na uitike. Itika tena. Naam. Ile mimi niko nakwambia mimi naitika juu Bulaya hakuna mti ya kuchimwa kufranga. Njoo ile ingekuwa kila mtu anaelewaka vile. Naam. Unaona? Shida yenyewe mimi nilisha remarke. Inakuwaka hivi, mimi nakupa mfano, mimi siseme kama ni vile. We unaweza niambia njoo vile niko nisaidie. Mimi nakwambia ngwenda tafuta. We unaijua tu kama we ndio nilomba. Haujui kama na ule naye nilomba. Meju misko pale, misko pale alilomba na Jables alilomba. Mr. kwa pale sasa juu nianze tangaza nikwambia fulani naye nilomba hapana. Mimi najiponda mimi na kama
sita mimi naweza nasema acha nipatie baba wili leo, nyingine siku napatia mwingine. Wewe unataka ile saa yenyewe unasema nipe, kamata. Hapana, bila bikwaki. Naam. Bila bikwaki. Juu saa hii ndatoka hapa kwanza wewe jitarisha kunilipia moto. Hakuna shida. GTS tuko na pesa. Ndio, juu utaanza tamoya aseme mimi na kutoka Australia si unaona mimi niko hapa karibu miezi 3 tunekala chibote hapa. Ndio. Mimi situmike, mimi siingize. Ndio. Mimi nina dépenser. Unaona? Sasa siko Bill Gates aseme utaanza mfuko wangu inayala pana. Maana yake ujue kama saa hii ninaweza kuambia sina hautaitika tu juu na watu nitoka Australia. Na hapo Australia nako ni fasi tu sawa huku. Ni fasi kwanza hapa tuko kahewa kazuri. Hiyo yenyewe tuko tunapumua hapa. Australia banitafutisha kanjo. Njoo. Kwanza ni kweli mzee. Mimi nasikia wanatuambia kase Australia kuna kwa manyoka nyoka. Ni kweli Australia inakuwa na manyoka za mingi? Ndio inakuwa na manyoka. Ziko makartie, ziko sana mangambo ya maji. Ndio iko na manyoka za sumu ya mbaya. Mnaza manyoka za sumu ya mbaya za mingi diko Australia selokisi ni bisomaka. Unaona? Ndio ile mimi nawaza ifoku kwa kuna jaribu kuelewesha watu. Na tena nilisema kwingine emission mwa balinitaka. Ingine kungambo ingine uko nakuta ba refugee benye balitangulia Bulaya. Benye nao iko parmi batu biko banajichonganisha kujichonganisha na nani na batu. Ni juu ya nini? Unakuta kila kitu ka evenement kokote ifona katia ku statut kakuonyesha kioko maisha moya ya VIP sana. Ndio kuko siwezi ingilia, kila mtu iko na namna yake Mungu alimuumba. Ile yote kama meza nyama kuku hapa, nyama ngombe hapa, confiture hapa, mayonnaise hapa, chips hapa, unapiga picha natia ku stati. Si wewe inasaidia kunini? Mimi mwenye nilibaki hapa niko nakula mkene, ndaona tu huko mkuti like. Kuko yenye mie, ile niko nasema ni kungambo yangu, mimi sikataze mtu kufabi anataka. Mimi kungambo yangu, mimi naona kuko kitu yenye unaenda tia ku stati yenye ya vya machakula yenye kama mtevelewa. Mtoto yuko na anniversaire, anakata keke na nini, bile sione binakosea nini. Mimi utakuta wewe mwenyewe uko unajichonganisha na uko na barafiki wenyewe mulishi nao mulikula matope pamoja. Unaona? Unayua etayo ulibachamo. Wewe mwenyewe ulikuwa unalala njala na ule analalaka njala. Wewe unafika unakamata sasa mbuzi kilali yote baisha choma banatia pale, utia bugali hapa, wali hapa, pilau kule. Kisha ule mtu sana naona vile yeye angali nalala ile njala yenyewe ulimwacha yenyewe ulikuwa unalala. Kisha sama utamjibia ndugu yangu siko tayari. Kisha unakuwa niita mimi. Bwana ule mtu anataka sumbua. Hasumbue, ulimuonyesha vyenye uko amo. Na japo vile chakula kunivaa Bulaya haiko hata kitu ya kutisha. Kweli mimi najua peut-être mtu mwenye anafanya vile vyenye mimi nasema atanielewa mbaya na ngikuwa karibu yangu angenipiga lijio. Lakini ile kweli mimi sionake inasaidia kunini. Mie niko na gari ya kama ya mamilioni ngapi, ma statue manini, unaona? Mimi naenda mu miaka karibu 9 niko kule. Lakini hawezi jua gari yangu. Ndio. Hakuna mtu, hakuna rafiki yangu mwenye anajua gari yangu mwenyewe. Hata mimi naona statue yako siaona gari kabisa. Hawezi jua gari yangu. Haiko kusema mimi sina niko nayo. Lakini hauionaka na samwa na hautaionaka. Jua hata na babangu mzazi aionaka. Habisaidie kukitu vile vya maisha yako na expose sana. Sidhani ile haiko mzuri. Na uko nakuta kuko mtu mwenye unaweza lomba, mimi siseme kama kila mwenye unalomba, maana iko tayari kwa kukupatia ile saa. Kuko mtu mwenye kuna masharge, unaona unaweza kuwa unafika Bulaya. Mimi siseme aseme ile ni mie, hapana. Unaweza fika Bulaya. Uko na bandugu, barafiki benye balibakiaka Kongo wala wapi. Benye unakuta kimaisha biko chini. Sasa wewe inafaa wala usomeshe bandugu, usomeshe barafiki, ukulishe huyu, unaweza kuwa na ndugu mwanakuwa mgonjwa, wewe unamlipia nyumba. Sasa unasikia na wewe binakulemea na ilifo wewe peke na wewe jipange kimaisha. Kisha sasa barafiki bana nani? Mimi nadha priority kwani itakuwa ndugu. Jua hata na mimi itakuwa kwanza ndugu. Rafiki kuko wakati yenyewe rafiki unaweza intervenir ya direct.
unaweza kuta ndugu iko mwetamu mbaya na rafiki iko mwetamu mbaya, rafiki kwa niveau unaweza intervenir. Hapana yeye analia tu asio niko crise kamata hapana. Unaona, na njoo mimi nakwambia, unaona hii tunakuwa sasa vile tulikuwa tunaviongea na wewe ya pembeni hapa mbele tukwe ku micro. Unaniuliza jua nini mimi nazoea patia watu vile ya kuwapatia. Mimi sipatia yake sana sana mtu en privé. Mimi napatia association. Jua hautaweza. Hawezi kio ukamate aseme muko barafiki muko ba 100 hapa kila mtu mkamate laptop hapana. Mnaweza kuwa muko association kikundi fulani mnafanyaka biko charger na hivi. Mimi naambia bwana na mimi nawasaidia hivi muko na hii radio yenu television yenu mimi nauza hii micro mimi nawapatia. Merci. Sio kusema kama mimi nakupatia hayo wewe sawa le padre. Naam. Mimi naipatia association naelewa. Sasa si ulituzia kama con na mashwazible kwa equipe ya banamuki ya football. Unaona ukumbuki? Wewe ndio unanikumbusha. Yeah. Vile vya zamani nilikuwa nishasabu. Unaona mkadre ya vile. Unapita mwaka mmoja na miezi 6. Mimi sikuwa nakumbuka. Unaona mkadre ya vile unaweza shindwa hautaweza unaona? Hautaweza seme kila mtu kamata. Ndio inaweza fika mtu mmoja bawili par chance unamwambia kamata hii nilipata petetre kule nilianguka kuisimu imoja hivi mimi nakia mnakuta huyu mtu kabisa iko mbezwe sana ya simu kamata. Me haikuwa sema njoo nifanyie publicité kila mtu ajue kama nilipatia huyu wala nilipatia ule. Ile haiko mzuri. Na kuko benzetu benyo nakuta biko na mamwae. Unaona? Naam. Biko na mamwae. Mimi kweli na hii emission itatuma bengi watanipiga majiwe. Hakuna shida. Mti ya matunda lazima ipigiwe majiwe. Na kuongea ukweli lazima wakupinge mjamii. Mimi naweza kupatia mfano. Ninakwambia mimi najua kiana fulani, mimi siseme jina lake. Iko Australia. Na mimi niko Australia. Ule ni célibataire. Mimi niko marié, niko shabade, baba wa watoto 4. Kisha tunatumika kazi moja naye. Unanielewa? Ile mshahara mimi napataka njoo yeye anapataka. Uone hata charge niko nayo. Kisha yeye mie niko mnyumba niko mnyumba mimi nalipa kama $525 par semaine. Mimi siseme kwa mwezi, kwa wiki. Kisha yeye tuliongea naye ananiambia banachangia nyumba batatu. Usikie gisi niko na kuonyesha. Naam. Banachangia nyumba watu 3. Yeye alikamata chumba moja na iko na douche ndani, yeye iko na salle de bain ndani. Yeye iko analipa $200 kuile wiki. Naam. Unasikia? Mimi nalipa 525 na mimi niko na charge ya watoto na nini? Ku wiki. Unasikia? Unaelewa vile? Yeye tunapokea sawa sawa lakini mie niko na charge kushinda yake. Kisha tena unakuta yeye mule analipa bills gisi analipa. Mimi nalipa pengine climatiseur na climatiser nyumba yote. Unaona? Yeye anaweza lipa yeye na climatiser mule mwenye analala. Hatutalipa sawa sawa. Unaona? Anapiga chakula yeye kwake célibataire. Akitaka anaweza kula hata na ku restaurant, hata piga, hata donc unakuta unaona? Unapokea sawa. Njoo nakuta mimi nakupatia ile mfano. Unaweza kuta ile jeune pengine unaweza mimi siseme kama jeune yote njoo zake hazina kazi. Me unakuta ule pengine unaweza mulilia anakuambia hivi wala vile. Ifo kuelewa. Mbo. Ndio, na kuko ingine kitu inakuwa pale. Kitu ingine mwenzetu mwa alikuwa ananiambia sio njoo vile fulani yeye anafanyaka akipana mpaka anaambia kila mtu. Kuko ingine yenyewe inakuwaka vile usiseme Kuko ingine inakuwaka vile ni unakuta ni mtu yeye peke yake anatuma anaambia mwingine. Unajua nini? Unaweza mulilia ule mtu. Unaambia ndugu yangu njoo vile niko mshida fulani unisaidie na nini na nini. Anakuambia siko tayari. Kisha unataka ongea mbaya. Anakuambia unaona kama mimi sikupatia leo nijue nipatia mtu fulani. Maana anakuwa obligé kusema jina ya ule mtu, jua kuonyesha kama usiwaze kama hatupanake. Lakini unanilomba saa mbaya nishapatia mtu. Unaona? Unatuma anafanya benye hangipenda afanye. Kweli ile yenye ndio kulia shida inakuwaka. Kuko ingine yenye shi peke tunakuwa tunaharibisha.
Unaona? Unakuta we mwenyewe bangisaidia huku, we peke unaharibisha na ule naye mwenyewe atakusaidia, mwenyewe unalilia shida, anajikuta haiko tayari kukusaidia ile saa. Mebile benye alikuonyesha kustati jana, binatuma unabakia na roho mbaya naye. Unaona? Njoo mimi nawaza kungambo yangu hiyo.